Vriende, goeiemôre. Koffiekuier 524. Dis Woensdag, die 1 September, Lentedag 2021. Ek hoop jy het 'n wonderlike lentedag. Dis ook die dag waarop ek en Jean-Marie ons verloving herdenk en altyd goeie herinneringe aan daardie 1 September 1994 in Stellenbosch. Maar dit sommer net so terloops. Ons staan stil by ons tweede tema in ons reeksie waar ons nadink oor die karakter van God. Hoe is God? Hoe tree God op? Wat kan ons van hom verwag, as mense dit so kan sê? En vanoggend kyk ons dan na die tweede element wat ons kry in Eksodus 34 vers 6 wat sê, terwyl die Here by Moses verbygegaan het, het hy geroep, ek, die Here, is die barmhartige, waaroor ons gister gesels het, en genadige God. Lankmoedig, vol liefde en trou. En ek hoop regtig teen die einde van die week ken jy hierdie vers uit jou kop uit, jy nie eers nodig het om in die Bybel op te loer en te kyk, maar wat staan nou weer daar nie? Ek, die Here, julle God, is die barmhartige, genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Nou, as ons oor genade nadink, vriende, wat hoor jy? Watter beelde kom by jou op? Watter gedagtes is in jou as jy hoor genade? In die Bible Project video wat ons vanoggend gaan kyk, word daar twee aspekte van genade bietjie met mekaar gebalanseer, as ek dit so kan sê, waar hulle kyk na die Ou Testament term, wat eintlik verwys na hierdie guns, om iets moois te aanskou, en dan die Nuwe Testament term charis, wat verwys na die genade in Christus, die gawe, die geskenk van genade. So, kom ons kyk na Bible Project se video, wat vir ons 'n bietjie 'n breë lyn trek van die begrip, die konsep genade, en veral dan nou wanneer dit van God gebruik word, want dan ontdek ons weer vandag iets van die karakter van God, die God wat ek en jy aanbid, wat ons gister gesê het 'n warm hart, 'n barmhartige, 'n God wat omgee, 'n God wat soos 'n stuk vertroue gee, 'n stuk beskerming gee, maar hierdie God is ook 'n God wat genade gee. Kom ons kyk Bible Project se video so vir 'n oomblik. If you tried to describe what God is like, it could be difficult or daunting. But when the people who wrote the Bible pondered the mystery of God, they consistently describe God's character in this way: compassionate and gracious, slow to anger, overflowing with loyal love and faithfulness. We're going to look at the second key word in this statement, gracious. The Hebrew word is chanun, which is related to the Hebrew noun chen. This word, chen, is often translated as grace or favor, and if you study how this word is used throughout the Bible, you find a fascinating story. One meaning of chen is delightful or favorable. In the Psalms, a skilled poet is said to have lips of chen. That is, he can craft beautiful words that bring delight. Or a dazzling piece of jewelry is an ornament of chen. It attracts attention and favor. This is why chen is often the word used to describe a gift given with delight or favor. In these cases, chen could be translated as grace. Like in the story of Esther, who approaches the king of Persia to ask that she and her people be spared from death. She calls this a request for chen. And because the king delights in Esther, he favors her and grants her wish. So, giving a gift of favor is chen because it's motivated by delight. And the most extreme kind of chen is showing favor to someone who should get what they deserve, not a generous gift. Like Jacob, who cheated his brother Esau, ran away, and then after 20 years wants to come back and make things right. So he comes to Esau asking, "May I find chen in your eyes?" Jacob isn't asking for what is fair, but for favor. And surprisingly, that's what Esau gives him. He chooses to delight in his brother Jacob and show him grace that he doesn't deserve. Now, chen requires a generous spirit, which people sometimes have. But in the Bible, the one who shows more chen than anyone else is God. Like when God rescued the Israelites out of slavery in Egypt, and they quickly betray him by giving their allegiance to a golden idol as their God. But then, Moses steps in and asks God to consider giving a gift that they don't deserve. And God says yes, by showing the ultimate act of chen,
forgiveness, and a promise to be with these people. This character trait of God is so reliable that over 40 times in the book of Psalms, people cry out for God's chen when they're sick or in danger, or when the Israelites are in exile. And the biblical prophets like Isaiah looked back to God's chen in the past and boldly declared that God will one day show chen to his people by delivering them and all creation from death and ruin. Now, when we turn to the authors of the New Testament, they describe God's chen with the Greek word charis, which means gracious gift. Like when we're introduced to Jesus in the Gospel of John, we're told that Jesus is God's glorious charis become human, sent into a world of people trapped in darkness and death. Because according to the Apostle Paul, we're like the living dead. God has handed humanity over to the destructive consequences of our selfish decisions. But, Paul says, God is rich in mercy, and by his charis, he's rescued us. He's talking about how Jesus' life, death, and resurrection are offered to us as a generous gift of life that is more powerful than death. And as with any gift, all one has to do is receive it. So, now you can see why the biblical authors talk so much about this description of God's character throughout the Bible. When people are willing to own their failures and ask God for chen, he has a consistent and generous response. God gives the gift of himself, his life, and his love. And this is what it means that God is gracious. Ek dink jy sal met my saamstem dat die mens opnuut weer besef wat ongelooflike stuk genade daar is om te kan sê dat God genadig is. En ek wil weer verwys na wat ek maandag gesê het oor die prentjies wat ons van God het. Die vraag wat ons soms oor God het is as hierdie God van oordeel en van reg en van regverdigheid. Natuurlik is die Vader dit ook, maar hier waar hy homself aan Moses openbaar, waar hy homself eintlik bekend stel, dan sê hy in die eerste plek barmhartig en genadig. Een wat uit vrye guns vir ons gee. Dink sommer na die boekie van ou Prof Willie Jonker, vrye guns alleen, wat juis praat oor die vrye genade van God wat hy aan ons as mense bewys. Vriende, mag ek en jy vandag iets van daardie genade van God, daardie karaktertrek van God ook in ons lewe sigbaar raak. Sodat wat ek en jy ook al hier op 1 September doen, met wie ons lewenspad ook al kruis, dat hulle ook in ons lewe iets van God se genade sal kan raak sien en sal kan beleef. Kom ons sit so, dan bid ons vanoggend saam. Vader, wanneer ons besef wat genade is en dat U genade is, dan kan ons nie anders as om voor U te buig en aan U die eer en die lof te bring nie. Dat ons vir U kan kom sê, dankie, dat U uit vrye guns, uit hierdie gawe wat U vir ons het, vir ons U kinders gemaak het. Ons eer U daarvoor. En wil U gee dat ons dan ook, Here, as U kinders inderdaad, hierdie karaktertrek deel van ons geestelike identiteit sal maak. Dat ons mense sal wees, manne en vroue, wat leef met genade. Here, ons leef in 'n wêreld waar dinge so hard is, waar mense so hard is met mekaar. Mense mekaar wil aanvat oor allerlei dinge, om elke hoek en draai. Gee dat U barmhartige hart en U genadige karakter eerder deel sal wees van ons lewens. Dit bid ons, Here Jesus, in U naam en ter wille van U koninkryk, ook hier op aarde. Amen. Ek hoop jy het 'n lekker dag. Dis vir my verskriklik belangrik, vriende, dat ons regtig sal sê, maar hoe raak die karaktereienskappe van God ook deel van my en jou lewe, en dat ons vanmôre op 'n manier vir mekaar sal sê, kom ons gaan leef met daardie genade, kom ons gaan wees, mens vir amper sê, roekeloos met God se genade, en ons gee genade
in hierdie wêreld wat so hard is. Ek wil jou uitdaag, gaan doen moeite om mense wat op jou lewenspad kruis die dag, wat jy dalk eintlik sal wil vasvat, wat jy sal wil sê, maar dit mag nie so nie, en dit moet eerder so wees, om met genade te gaan leef. Geniet jou beker koffie, dalk is dit 'n baie goeie woord ook, wine a bit more, jy weet, moenie so 'n bietjie, kla oor goed, kla in jou binneste, maar leef met genade. Mooi loop, ons sien mekaar môreoggend weer.